da li taj život koji ja sada živim, je li to? Je li to ovo što me vraća u radost, u sreću, u mir, ili me vodi u stres, u nemir, u nisku energiju, nisku vibraciju? To je osnova da sebe pitamo kako sada živim i je li to što živim ovo što bi živio narednih 50 godina. Kvalitetan san. Da mi idemo spavati u pravo vrijeme. Recimo, najbolji san je od 10 do 2 po noći, tada se stvarno tijelo regenerira. Ako mi živimo neke toksične odnose koje nas stalno stavljaju u neki stres, onda to na dugi rok može biti naravno problem. Onoga trenutka kad svako jutro moram ja pogledati svoj prsten da bi saznao kako se osjećam, ne vrijedi se zapitati koristim li ja tehnologiju ili tehnologija koristi mene. Ljudi koji su izgorili, oni se ne mogu dići ujutro iz kreveta jer je njihov kortizol na minimumu i po noći od umora i iscrpnosti ne mogu zaspati. Totalno je poremećen taj sistem. Tijelo je vrlo, vrlo snažna božanska kreacija koja nam stvarno sve kaže. Dragi gledatelji i drage gledateljice, dobrodošli u Atma podcast. Ja sam Ines Žižić i danas imam jako zanimljivog, uvaženog gosta, a to je dr. Dejan Jarić. Dejane, dobro mi došao u Atma podcast. Pozdrav Ines, kako si? Evo, neću se žaliti da je vruće, znaš, 38 stupnjeva, ali u Splitu pa ima more, ali znam da je tebi tamo u Sloveniji, u Ljubljani, isto tako, ali bez mora. Da, malo teže, bio sam sada na Cipru, tamo vrućina, puno vlage isto, ali onda dođem tu u Ljubljanu, pa opet vrućina počine, a prije je bilo malo hladnije, tako da šta ćemo, izdržat ćemo i to. Ni prvi ni zadnji put. Nekoliko riječi o mom gostu, iako je ovo njegovo drugo gostovanje, ali hajde. Dr. Dejan Jarić, liječnik koji je nakon dugog niza godina rada u klasičnoj medicini se usmjerio na put holističke i integrativne medicine, također transpersonalne psihoterapije, osnivač škole za život Ananda, voditelj emisije Prebojeno srce Slovenije na Ljubljana TV, trener osobnog i duhovnog razvoja. Ovo je podcast za sve. Znači, ovo je podcast prvenstveno o zdravlju. I za vas koji imate zdravstveni problem, konkretan zdravstveni problem, za vas koji imate sitne problemčiće, onako u naznakama, sve vas nešto muči, neke sitnarije, ne znate šta je, da li bi trebalo nešto poduzeti ili ne, i također za one koji žele imati jaku preventivu, koji žele očuvati svoje zdravlje, sačuvati ga, za vas koji razmišljate o dugovječnosti, pričat ćemo o biohackingu, biomarkerima, o dugovječnosti. Zatim ćemo razgovarati o temama poput nesanice, naravno svih raznih mentalnih i fizičkih izazova. Svakako ostanite s nama. Također dodatni povod ovog podcasta je i naša nadolazeća radionica, Atma online radionica sa doktorom Dejanom, koja će se održati 30. kolovoza. Nešto više o tome će nam reći sam Dejan kroz podcast. Svakako jedna vrijedna radionica, vrlo praktična i vrlo detaljna o zdravlju pod naslovom Kad tijelo progovori, 9 ključeva zdravlja, vitalnosti i dugovječnosti. Eto. Dejane, evo za početak. Kažeš da tijelo govori prije nego što se pojavi bolest. Sad, recimo ja sam lik koji čeka da me nešto zaboli, da ja nešto poduzmem. Znaš, i mislim da je većina ljudi tako, čekamo baš neki konkretni vidljivi, neke bolove ili neke promjene ogromne, da nešto poduzmemo šta god, ili išli u doktora, ali poduzeli sami nešto, išli u travarke, popili neki čaj. Međutim, znamo da je tijelo toliko inteligentno da ono šalje male mini signale davno prije nego što mi primijetimo neku očiglednu promjenu. Pa evo, kako ljudi mogu prepoznati da smo u toj fazi, kako mogu prepoznati te prve signale da nešto nije u redu? Da, kao što si rekla, tijelo je vrlo jako inteligentno. Ja kažem, to je božanska kreacija koja nam daje sve odgovore već puno prije nego što se mi nekako razbolimo na fizičkoj razini. Znamo u holističkoj medicini da imamo mi više tijela. Najosnovnije fizičko koje vidimo, onda eterično tijelo gdje imamo čakre, meridijane, onda emotivno tijelo gdje su sve naše emocije nekako sahranjene, onda mentalno tijelo, znači sva naša uvjerenja, karmičko tijelo, duhovno tijelo, onda naša svijest, iza toga svega koje sve to promatra i
šalje nam isto tako signale, ali ako smo, naravno, mi non stop u kroničkoj simpatičkoj aktivaciji, non stop u žurbi, u stresu, znamo, život na zemlji nije lak. Imamo puno obaveza, moramo brinuti se o tome kako ćemo proživjeti, kako ćemo zaraditi novac, kako ćemo sa familijom i tako dalje. Znači, svako od nas ima svoje obaveze, svoje stvari i dosta puta mi zaboravimo, znači, na neke signale koje nam tijelo šalje. Recimo, jedan od takvih signala je već poremećen san, da mi ne možemo nekako po noći dobro spavati, da iako spavamo 7-8 sati, mi se ne odmorimo. Znači da smo non stop u kroničkoj simpatičnoj aktivaciji, adrenalin i kortizol su pojačani u krvi, znači previše smo u kroničkom stresu i to znači da je to već neki prvi signal da nešto nije u redu sa našim tijelom i u holističkoj medicini već tome moramo obratiti jako, jako veliku pažnju. Ja danas radim sa puno ljudima koji stvarno imaju te iscrpljenost, izgorjelost, nemaju snage, nemaju energije, onda se na to još neka depresija, anksiozna stanja nekako gore stave na to, tako da ja kažem uvijek kad stvarno osjetimo pad energije u sebi, kad probava ne radi dobro, znači promjena sna, napetosti, glavobolje, razdražljivost, jednostavno tijelo kaže prvo tako sa tim signalima, sa tim simptomima i naravno treba je to pažljivo saslušati. Znači, i ako idemo nekako u sebe, da se barem, 2 puta dnevno po 15-20 minuta možemo umiriti, smiriti svoj živčani sustav, da samo duboko, recimo, da par puta samo, recimo, udah 4 sekunde, 6 do 8 sekundi izdah, da malo osjetimo sebe, da malo skeniramo sve tijelo. Recimo, ja to radim u Ananda meditaciji, što ćemo isto poslije malo više pričati, što će biti isto dio te radionice, da malo skeniramo tijelo, da smo svjesni, da smo budni. Znači, mi kao svijest smo svjesna bića i zašto ne bi to aktivirali, zašto se ne bi sjetili toga da možemo osjetiti sebe, svoje tijelo. Naravno, danas postoji i svi ti alati biohackinga, satovi, ovo ono, gdje nam mjere sve to ćemo isto tako govoriti, ali prvo i bitno je da mi sami sebe osjećamo. To je najosnovnije, znači da možemo, recimo, sebe pitati da li taj život koji ja sada živim, je li to ovo što me vraća u radost, u sreću, u mir, ili sve to što živim me vodi u stres, u nemir, u neku patnju, u nisku energiju, nisku vibraciju. Znači, to je osnova da sebe pitamo kako sada živim i je li to što živim ovo što bi živio narednih 50 godina. Ne? Ako je odgovor ne, onda se moramo zapitati da možda nešto u našem životu nije u redu. Ja isto radim kroz terapije TQT, radim puno na tih podsvjesnim uvjerenjima, jer puno ljudi sve zna, pročitali su knjige, imaju puno informacija, ali problem je što su naše navike iza, znači naši podsvjesni uzorci uvjerenja koji nas sprečavaju da bi mi stvarno živjeli to što moramo i znamo da je dobro za nas, ali toga ne živimo. Ne? Svi se mi nekad nađemo u tome, ja previše imam posla, previše stresa, ovo ono, pa zaboravimo na sebe. Ne? Tako da ja moram sebe stalno opomenuti, ok, sada je vrijeme da se smiriš, da si uzmeš slobodno za sebe, da reguliraš svoj živčani sustav, da ideš u taj parasimpatični, ne, da resetiraš vagusni živac. Ne. Tu su isto neke alate, neke tehnike koje ćemo predati isto tako dosta na radionici, praktičnih alata, praktičnih vježbi, kako si mogu stvarno ljudi pomoći kod toga da nekako reguliraju svoj živčani sustav, da osjete sebe, da osjete svoje tijelo i sve te simptome što tijelo šalje. I znamo, ne, ako mi ne čujemo neke manje simptome, onda dolaze veći. Ako još to ne čujemo, onda se fizičko razbolimo. Ne? Dobijemo neku bolest, onda nas tek neka klasična medicina počne ozbiljno shvaćati. Ne? I tu bi uvijek
svaki izlazi iz svog primjera. Recimo, ja sam imao kronične glavobolje, tenzijske glavobolje, jako me bolila glava iza depresije, kronični gastritis. Znači, medicina je rekla sve u redu, ne možemo ti pomoći, ok, nije tumor, nije, nije možganska kap, znači nije da krvariš tu negdje, ne, znači nije nešto tako fizično ozbiljno, ali to su bile sve potisnute emocije, uverenja, sve što sam ja živio, što nije bilo u skladu sa mnom, to što ja jesam, to što donosim na taj svijet. Ne? Znači, prilagođavao sam se, živio sam tako kao nekako se očekivalo od mene i kako družba i tako dalje, svi očekuju i zato nekako nisam bio zdrav. Bio sam fizički zdrav, ali emotivno, mentalno ne. Znači, uvijek ima zdravlje na više razinama i naravno moramo sagledati sva tijela, više razina i naravno ako stvarno imamo taj, kako da kažem, tu svrhu svog života. Zašto smo tu? Zašto mi uopšte smo u tom tijelu? Znači, šta je ova svrha? To, ja mislim da je jedno od najbitnijih pitanja da nam da volju, motivaciju zašto bi mi živjeli i da možemo doprinijeti sa tim što radimo, recimo, i drugim ljudima. To je, mislim, da nekako tako za početak, da malo vidimo da je sve povezano, da smo mi bića u osnovi duhovna bića, naravno imamo sva ta tijela na kojima moramo da radimo preko meditacije, disanja, vježbi, svega toga što ćemo još malo pričati o tome, ali najbitnije je stvarno da saslušamo sebe, da skeniramo svoje tijelo, da idemo nekako u sebe i osjetimo, ok, tu me boli ovo, šta mi to hoće da mi kaže. Recimo da pitamo taj simptom, da ga stavimo možda na stolicu, da se malo popričamo sa tim simptomom i tako možda možemo naći bolji način da sebe saslušamo i da onda naravno napravimo nešto, neke promjene, stavimo svoj život da bi onda naš život i naše zdravlje i osjećaj u tijelu i sve to bili bolji. Da, jako mi se sviđa u stvari kod integrativne i holističke medicine to što je to istinito, jer to uzima čovjeka kao kompleks. I ne samo kompleks sam za sebe, nego u skladu sa svojom okolinom, sa svim, uzima obzir duhovnu stranu, mentalnu stranu, fizičku stranu, jer zdravlje je samo jedan produkt jedne ravnoteže, a ta ravnoteža mora biti ravnoteža s okolišem, sa duhom, sa misijom, sa smislom. Je li ta osoba ima smisao u životu? Je li ta osoba ubijena u pojam? Je li ta osoba potiskuje? To se sve automatski odražava na zdravlje. I zato je holistički put po meni najvažniji način kako se čovjek može dovesti u to stanje homeostaze. Evo, spominjao si biohacking. Nisam imala nikad tu temu na podcastu. To je riječ koju sve češće možemo čuti. Vezana je naravno uz dugovječnost, uz produženje i mladosti, zdravlja i vitalnosti. Pa se tu oslanjamo tako i na modernu tehnologiju kao nešto što mjeri naše parametre. Znači, to sad ja gledam dvojako. S jedne strane opet predajemo svoju moć osjećanja signala da nešto valja ili ne valja nekim aparatima, a s druge strane opet je dobro jer kao vidimo crno na bijelo, ok, ovi brojevi mi nisu dobri, ide nešto poduzeti. Pa evo, možda možeš malo više reći o biohackingu i tim biomarkerima. Da, to je nekako sada moderni alati postoje u holističkoj medicini. Recimo Brian Johnson, ako si čula za njega, je jedan izmed takvih koji baš puno radi na tome i recimo on €1.000.000 uloži čula sam za Brian sebe. Johnsona, pjevača iz AC/DC. Da. Aha, taj je jedan drugi, da. Jedan drugi, znači on stvarno radi puno na tome i radi recimo neke stvari, pa onda izmjeri stanje HRV, znači Heart Rate Variability, koji nam kaže nivo stresa, koliko smo mi stvarno, koliko je naš isto srčani sistem povezan sa mozgom, znači isto ta srčno-možganska koherencija, znači postoji danas ti satovi, senzori takvi i drugačiji, gdje možemo mjeriti stvarno razinu stresa, razinu šećera u krvi, možganske valove. Ja imam dosta isto tih aparatura jer me to malo zanima, malo tako provjeravam sam sebe, vidim se kad sam možda u nekoj žurbi, u nekom stresu, pa vidim isto tako neke alate, ali naravno ne u tom smjeru da bi sad bio ovisan od toga i da bi samo sad još više panika, da idem u toj smjeru, ali da vidim, ok, da li stvarno ovo što osjećam, da li je to istina
i da provjerimo, kao što si rekla, naš um traži dokaze, tako da je to dobro. Ne, da vidiš isto u tom svijetu, da vidiš te parametre, biomarkere, tako da je dobro znači imati to, vidjeti to, ali stvarno da nismo previše isto tako ovisni od toga. Opterećeni, znaš, ljudi postane obsesija. Da, onda je to problem i onda im to stvara još veći stres. Sada sam u stresu, vidim, sad mi to kaže, i onda se još razbole. više. Da, onda se razbole od toga, tako da nije to poanta. Znači, poanta je da je to samo možda neki alat, neki pomoćnik da malo vidimo, ali da onda odradimo dublje na sebi. A ne? Znači, najosnovniji biohacking, ja kažem, je low tech. Znači, kvalitetan san. Da mi idemo spavati u pravo vrijeme. Recimo, najbolji san je od 10 do 2 po noći, tada se stvarno tijelo regenerira, ćelije, sve. Tada isto tako taj melatonin se najviše aktivira ako smo, naravno, da se ujutro probudimo, da otvorimo, da pogledamo u svjetlo, da se naravno diže naš kortizol na prirodan način. To je neka takva osnova. Ne? To je sve besplatno, ne? Neka osnova koju može svak danas raditi pa si sa tim pomogne. I onda da stvarno taj naš cirkadijalni ritam, da popazimo na to, jer danas puno ljudi previše smo u tehnologiji, na ekranima, na telefonima, ljudi scrollaju ti social media u 2 po noći, onda se čude zašto ne može spavati, jer ovo plavo svjetlo, znamo, vrlo poremeti naš cirkadijalni ritam, zaustavi produkciju melatonina i znači onda ako melatonina nema, a ne znači to je taj hormon koji nas uspava, naravno oko 8-9 sati mi bi se trebali maknuti od svih tih ekrana, možda čitati neku knjigu, smirit se, da bi onda mogli recimo u 10, najkasnije pola 11 zaspat, da bi onda imali stvarno taj kvalitetan san. Nekih 7-8 sati, ovisi koliko ko treba. To je neki taj osnovni, isto tako biohacking koji je totalno besplatan, koji može svak koristiti, ali naravno da prije odradi na svojim uvjerenjima, isto tako uzorcima, da recimo piše neki dnevnik osjećaja u životu, da izbaci sve što ga možda stresira u životu, da nekako izbaci to van. Ako već nema nekog terapeuta, da to stručno ide kroz svoje procese, recimo, ne? Znači onda kretanje, da se mi krećemo, da aktiviramo. Svaki dan bi trebali recimo pola sata šetne, najbolje nakon obroka bi bilo najbolje da aktiviramo mišiće. Mišići su isto tako da ih nekako treniramo, jako bitni za dugovječnost, to su sada brojne studije dokazale. Znači da radimo sa tijelom neke vježbe, isto tako aerobni trening i isto tako neke vježbe za moć. To bi bilo recimo nekako što je sada dokazano, znači mišićna snaga, aerobna sposobnost, znači kvalitetna prehrana, oporavak i naravno odnosi. Odnosi su naš najjači biohack, da tako kažemo, ne? Znači, ako mi živimo neke toksične odnose koje nas stalno stresiraju, koje nas stalno stavljaju u neki stres, onda je to na dugi rok može biti naravno problem. Ne? Znači, ako onoga trenutka kad svako jutro moram ja pogledati svoj prsten da bi saznao kako se osjećam, ne vrijedi se zapitati koristim li ja tehnologiju ili tehnologija koristi mene. Da. Ne? Znači, treba se stvarno ići u sebe, mi smo ipak svjesna bića, isto osjećati sebe, svoju intuiciju, kad smo umorni, kad nam tijelo kaže, kao što smo govorili recimo u prvom dijelu, da je to jako, jako bitno da saslušamo sebe, da osjećamo te prve simptome, ako probava ne radi, ako me ne znam, trbuh boli, ako osjećam tjeskobu tu, ako me tu neki bolovi, to je sve simptom koji govori ok, možda si previše u toj žurbi, u stresu, non stop si previše aktivan, uspori malo, diši, idi napravi meditaciju, opusti se, idi trčati, idi vježbati, šta god, da malo taj mozak. Mi smo svi sada danas u tom doba, previše smo u glavi, previše ne smo u tim mislima i premalo smo u tijelu. Premalo se slušamo, ne? Premalo idemo u sebe duboko da bi se uopšte pitali. I onda ne čujemo sebe, ne čujemo svoju dušu, svijest
i onda imamo problem moguće na dugi rok. Ako stvarno ne saslušamo toga, može doći i do težih poremećaja i težih bolesti. Ne? Recimo danas je vrlo popularna ta fotobiomodulacija, taj crvena svjetlost, znači da se toj crvenoj svjetlosti, isto tako prije 5000 studija isto napravljenih kako to pomogne i kod regeneracije, antistres, isto anti-aging, pomlađivanje tijela i svega toga. Isto tako aktivirate dobre neurotransmitere, serotonin, dopamin, oksitocin, da se mi osjećamo bolje. Isto tako pomogne kod stresa, kod kroničkog umora, da onda možemo bolje spavati. Recimo ako ima neki čovjek već poremećen taj cirkadijalni ritam, brojne studije su dokazale da se može isto tako sa tom stimulacijom, sa tom crvenom svjetlostom aktivirati celična energija ATP u mitohondrijima. Znači to je vrlo jako bitna energija. Ako mi nemamo ATP-a, mi nemamo energije. Znači mi moramo aktivirati tu ATP. Naravno, osnova je san, zdrav život, prehrana, kretanje, meditacije, sve to, ali isto tako recimo ta svjetlost, brojne studije su dokazale da može pomoći kod toga da mi onda možemo, kad već imamo neke probleme, da si možemo recimo na taj način pomoći. Ne? Isto tako grounding, naravno da se uzemljivamo, da smo u stiku sa zemljom, bosi, da hodamo po zemlji, da naravno zemlja isto tako izvuče sve te loše energije iz nas. To je recimo neka taka osnova koji može već puno promijeniti u životu. Znači, naravno, čovjek ne može se odjednom promijeniti. Mi ćemo isto tako i na radionici ići step by step. Daćemo naravno sve alate, ali reći ljudima idemo polako, step by step, ne sve odjednom, jer onda kad je čovjeku previše, onda na kraju ništa ne napravi. Onda ništa, ko će to? Onda ništa, pa da. Onda se vade iz ladice, moj baba, ovaj susjede, strice, on je ovako sve to radio, a doživija je 100 i takve stvari, ono. Ok, evo sad nam je lito, vruće je, možda neki mali savjeti. Evo, konkretno me zanima to. Znači, postoji puno kontroverzi vezano za sunčevu svjetlost. Znamo da je jako važno izlaganje jutarnjoj sunčevoj svjetlosti, to je isto i kroz ovaj biohacking jedna, ajmo reći, tema koja se stalno provlači, koliko je to važno. Ne doći uzeti D suplement u spreju i riješiti se. Treba izaći na pravo svjetlo. S druge strane, isto ljeti. Neki kažu mažite se sa šta većim faktorom, neki kažu da je to toksično. Pa evo možda malo čisto onako savjeti za ljeto. Da. Pa da, naravno hidracija, to još nisam spomenuli, naravno da pijemo dovoljno tekućine, čiste vode, ja recimo imam taj reverznu osmozu, isto tako filtriranu vodu, onda stavim malo soli, najbolja je keltska sol, može i himalajska i naš solni cvet, recimo kažemo, ako nemate drugo, da dobijete te elektrolite, minerale isto tako. Znači da dovoljno pijemo vode, da, eto, možemo oba. Živjeli, voda naša. Živjeli, svagdašnja. Voda, da. Mi smo 70% minimalno od vode, tako da voda je život i znači ako imamo tu dobru vodu, isto tako ako je informiramo sa dobrim vibracijama, mislima, ne, možemo još nadograditi tu energiju i vibraciju. I naravno, sunčana svjetlost je ljekovita, zdrava. Naravno, nećemo se, od 12 kad je najviše sunce do 4, tad svi znamo da nije naravno dobro, da se ne spržimo tamo na suncu. I što se tiče tih krema, da, postoji, sada su dokazali da su studije, te kemičke, sintetičke kreme postoji, te oksibenzoni, sve te stvari što su unutra može uzrokovati kanceru isto tako, ali ako stavimo neke prirodne, mineralne, mislim da ima taj cinkov oksid unutra, onda to je u redu. To ono što ste stavljaju malo bijeli trag, onako mehanički. Da. Bijeli trag da mehanički malo odbiju ono što je previše, pa se isto tako možeš zaštititi. Ali ako si ti recimo na suncu malo, sad 2 do podne, možda ujutro, pa onda navečer, to onda nije štetno, iako se tvoja koža već polako, melatonin se naravno prirodno onda stvara, to je naš prirodni zaštitni filter, tako da treba polako,
postupeno se izlagati suncu i naravno više je štetno ako nismo ništa na suncu. Ne? Neki ljudi su sada, recimo djeca, puno su unutra na telefonima, to je jako, jako štetno da ne dobije uopšte svjetlost od vani u tijelo. Ne? Jer mi, kao što smo rekli, ujutro kad se probudimo, već da pogledamo svjetlo, da dižemo kortizol, naš prirodni, samo sa tim kroz oči ulazi svjetlo i to nam naravno prirodno diže taj naš kortizol koji nas probudi ujutro. Ne? Jer ako toga nema, onda je problem. Ne? Ljudi koji imaju, recimo, koji su izgorili, oni se ne mogu dići ujutro iz kreveta jer je njihov kortizol na minimumu i po noći od umora i iscrpnosti ne mogu zaspati. Ne? Totalno je poremećen taj sistem i melatonina koji nas nekako uspava i onda kortizola, adrenalina koji nas ujutro probudi. Tako da, prirodna svjetlost do podne, naveče, polako, prirodne kreme, to bi bilo recimo to. Da, recimo evo ja često sam Bogu hvala, živim ovdje, idem po tim plažama i onda vidim roditelje koji svoju djecu dovedu na plažu i onda je to dijete obučeno u nekom maltene ronilačkom odijelu, gore ima kapu, oko njega još oni pojas za spašavanje i to dijete ne vidi ništa od sunca. To je isto ono suludo, znaš, toliko se panično boje, sad će evo dobiti rak kože što se malo tu izloži. Mislim, vjerovatno je to taj strah koji su nam ugurali u stvari, farmaceutska industrija, koja nam prodaje te kreme. Da. Pa da, nažalost, strah je još uvijek najveće oružje manipulacije i tako nas te svjetske elite ili šta god već su, stalno manipuliraju, stalno nam stavljaju strah da bi onda mi kupovali sve te njihove stvari. Točno, to je glavna poluga konzumerizma, strah. Apsolutno, to si dobro rekao. Da. Ako si ti prestrašen, sve ćeš kupiti samo da se zaštitiš od ovoga najgorega što se može desiti. Ne? Ali u suštini brojne studije su dokazale da je baš strah oni koji ubija najviše. Znači, kad je čovjek u strahu, on naravno još više privuče te energije loše. A ne? Tako da mi moramo raditi i na tim strahovima, na tim podsvjesnim uvjerenjima da bi mogli recimo izbaciti sve te loše energije iz sebe i bi onda mogli na višoj vibraciji živjeti u ljubavi, u sućuti, u slobodi, u miru. To je ovo što nas vraća u ravnotežu, znači u harmoniju, pa naravno i naše zdravlje, našu dugovječnost povećava. Ne? Jer ako smo mi non stop u niskih vibracijah, niske energije, onda to naravno aktivira isto tako gene za bolest. Znači epigenetika je to dokazala, to smo već govorili u prošlom podcastu dosta o tome i to je danas sve dokazano. Ne? To nije nikakva više alternativa, neka duhovnost, neka što se puno toga danas govori o tome. To je danas sve uradno, sve dokazano i holistička integrativna medicina ide sada polako, još malo ju sprečavaju, malo još nije još u mainstream totalno ušla, ali sve više ljudi, sve više o tome zna i sve više se govori o tome kako je jako bitno, znači da mi preuzmemo odgovornost za svoje zdravlje, za svoj život. Ne? Jer ljudi koji idu, recimo, običnom doktoru, tamo, nisi kriv, dobio si tu bolest, ništa nije, ništa ne ovisi o tebe, dajemo ti to i ti radiš to, uzmeš lijek, tabletu, whatever, i to je to. Znači, tamo ti ništa ne kaže o hrani, o stresu, o tome. Ovisi kome ideš, ali većina još nije toliko napredovala, da kažem, da bi cijelosno, integrativno pogledalo čovječki organizam kao tijelo koje ima na više razinama, tako da je vrlo jako bitno u holističkoj medicini da svak sudjeluje, znači da preuzme tu odgovornost za svoj život, da radi na svim nivoima, podsvijest, svijest, navike i da uvede polako promjene u svoj život, znači da može stvarno step by step, polako aktivirati sebe, aktivirati svoj život i tako nekako polako napreduje u životu, da mu onda organizam bude zahvalan, da nekako primijeti prve promjene u životu, da bolje spava, da ima kroz dan više energije i tako dalje. Tako da to je recimo neka takva osnova koja može biti jako bitna.
Da, nekako ono što se meni nameće kao glavno polazište svega je sljedeća stvar. Znači, naša uvjerenja su neka vrsta koje određuju naša ponašanja, su zbir impresija koje kupimo od okoline, od malih nogu. Znači, s čime se mi okružujemo, šta mi gledamo, koga mi slušamo, šta mi jedemo. Znači, zbir impresija okoline, to stvara naša uvjerenja, to stvara naša ponašanja, našu sudbinu. Znači, ako možemo, ok, ne možemo kao dica izabrati roditelje, mada karmički gledano ih jesmo izabrali. Dobili smo što smo dobili jer smo to trebali dobiti. Međutim, kako dalje raditi, puno toga ovisi o nama. I ne možemo predavati svoj život u ruke nekih liječnika, nekih ljudi koji su specijalizirani za usku granu znanja, već moramo biti sami svoji gospodari, svoje sudbine. I zato je izuzetno važno se obrazovati i isključiti televiziju. Znači, ne prati crnjake po portalima i tako dalje. Biće nam odmah bolje, 50% garantirano. Da, sigurno. Ali gledat samo recimo takve kanale kao što je tvoj koji oponomuče ljudi, daje im moć, daje im snagu, znači da preuzmu odgovornost za svoj život. Hvala Bogu da danas postoji da, gledajte YouTube i to je to, da, to je jako bitno, ne, jer tu prije toga nije bilo, ne. Što gledaš, što postaješ, što želiš, to je to. Da, prije 30 godina, ne znam, nije svega toga bilo. Mi smo imali samo ove TV, ove vijesti i tamo je istina. Ljudi, pogotovo stariji, su to vjerovali. Ne? Danas, hvala Bogu, više ne. Više imamo ne, i ti socijalni mediji, ipak ne, kako god su ih oni stvorili, sada nama pomognu da mi te informacije širimo i da nekako damo ta znanja u svijet, da se ljudi mogu naći u tome, da si mogu pomoći na prirodni način. Prije toga svega nije bilo, ljudi stvarno nisu imali informacija, danas živimo u informacijskoj dobi, puno toga je dostupno, tako da eto, nema više izgovora da nešto ne možeš, da nešto nije moguće, samo treba stvarno preuzeti odgovornost za sebe, za svoj život, raditi na tome što je problem i onda je moguće puno toga promijeniti. Da. Ok, idemo malo reći nešto, Dejane, o radionici. Kao što sam najavila ja u uvodu 30. kolovoza online radionica koju organizira Atma u suradnji s doktorom Dejanom, kad tijelo progovori 9 ključeva zdravlja, vitalnosti i dugovječnosti. Dejane, što će polaznici ove radionice sve naučiti? Čemu ćeš ih naučiti? S čime će otići zadovoljni i sretni i boljeg, da imaju nekakav super plan za svoje zdravlje? Da, eto, govorit ćemo o naravno prirodnoj regulaciji živčanog sustava, o kroničkom stresu, to znači zašto mora tijelo ostati u nekom stanju stalne pripravnosti, čak i kada objektivna nekakva opasnost ne postoji u suštini, znači kako prepoznati da smo mi predugo u tom stanju, kako si pomoći, kako znači prepoznati ta neka uvjerenja, neke uzorce, tako da bi mogli tijelu staviti neki osjećaj sigurnosti. Znači sigurnost je jako bitna, ako se mi ne osjećamo sigurno u sebi, u svom tijelu, onda to može biti problem, znači na dugi rok, jer smo stalno u nekom strahu, u nekom očekivanju nečega što će se desiti, možda što nije najbolje za nas, tako da je jako bitno da reguliramo svoj živčani sustav, da se otvorimo na to sigurnost, da smo sigurni u sebi, da smo mirni, da je sve u redu, da može se sve promijeniti, tako da damo tijelu taj signal. To ćemo isto tako preko vođene Ananda meditacije, stanja jedinstva, onda u praksi aktivirati taj parasimpatikus, znači živčani sustav smirenja, smirenosti i znači staviti tijelo u neki balans. Onda ćemo o snu, o cirkadijanom ritmu, malo smo već sad spomenuli, ali ćemo još više tih alata, kvalitetnih vježbi, znači vježbe koje će ljudima pomoći kako bi mogli izboljšati kvalitetu sna. San je najbitnija stvar i prije kretanja i prije disanja i svega. Ako mi nismo naspavani, ako znamo u snu se regenerira čitavo naše tijelo, matične ćelije se aktiviraju i tako dalje. Znači mi se obnavljamo u snu i ako naš san nije u redu, onda je sve uzalud, sve ostalo što radimo. Ako se ne naspavamo, zato je to, ja kažem, biohacking broj
jedan najbitniji i puno ćemo o tome pričati kako si recimo pomoći da kvalitetno spavamo, kako reguliramo hormone, regeneriramo se kroz spavanje, kako dignemo energiju i tako dalje. Onda o kretanju, o snazi, o mišićnoj masi, to smo već malo spomenuli. Znači koliko je to bitno da aktiviramo metabolizam kosti, mišiće, da se krećemo, ne, mi imamo noge, tako da se krećemo. Danas previše sjedimo, znamo svi taj rad, 8 više sati dnevno sjedimo i premalo se krećemo, tako da ćemo o tom govoriti, o isto tako aerobnoj sposobnosti tijela, znači o aerobnih vježbama, o zdravlju srca, kako isto to bitno, kako to polako dozirati, ne stvarno da se iscrpimo, nego polako, step by step. Ako idemo sporo, polako, onda je to na dugi rok puno bolje nego ako se preopteretimo, pa onda na kraju ništa ne napravimo. Ne? Onda ćemo isto tako o prehrani, metabolizmu, znači šta je bitno oko hrane, o tome znamo, ima puno stvari, ali neke osnovne stvari ćemo govoriti. Probava, stabilan šećer u krvi, znači bez prevelikih zabrana, a isto tako o postu. Zašto je taj bitan? Znači, brojne studije danas kažu, ako se mi zdravo postimo, možemo recimo autofagiju aktivirati, znači da naš imunitet, imunski sistem pojede sve te loše stanice, isto tako ćelije kancera i tako dalje. Znači, ako mi jedemo recimo 8 sati jedemo, 16 sati ne, to je već puno, taj intermitentni post se danas dokazao da je jako zdrav, jako bitan. Tako da je to jedan izmed tih alata što ćemo malo više pričati, isto tako za dugovječnost, da se mi da usporimo starenje organizma, znači da te telomere koje su na kraju kromosoma, da se to krajšenje tih telomera da se polako zaustavi. To je jedan taj dio. Znači biohacking, biomarkeri, to smo malo spomenuli, ali ćemo i detaljnije uz to sve te alate. Ja ću malo donijeti neke te preparate, alate, biohack tehnologiju što imam, što ja koristim. Pa može biti da korisno za ljude, pa si možda pomognu isto oko toga. Znači, isto emocije, odnosi, osobne granice, na tom polju itak ja puno radim kroz terapije, kroz psihoterapije. Znači, kako postaviti granice, kako znati reći ne, bez da se osjećaš krivo, kako izbaciti sve te toksične ljude iz svog života koji ti nanosi puno stresa, jer znamo to, danas je pandemija toga, ljudi idu na odmor, ne? Sad sam baš čuo, prije bježe drug od drugoga, onda idu onih 14 dana, koliko god već na odmor, pa se samo svađaju jer sve izlazi van, sve je loše. Da, sve što se nisu prije rekli, a onda ne, izlazi, onda ne mogu više pobjeći od toga, ne? Tako da taj odmor baš nije neki odmor ako si stalno opet u stresu, ne? Jer te neki partner kogod opet diže kortizol, adrenalin, stresira, ne? Ili ti dozvoliš da te stresira, ne? I aktivira neke tvoje trigere u tebi, tako da eto, malo ćemo o tome govoriti. I onda na kraju svijest, prisutnost, znači biti svjestan, prisutan tu i sada, djelovati i svijesti iz toga što jesmo, znači prosmatrati sebe kao da se sve dešava na platnu svijesti i da u suštini imamo moć i odgovornost, znači kako doživljavamo sebe, svoj život, sve oko sebe i da smo isto tako odgovorni i za svoje zdravlje, i za dugovječnost, i za energiju, i za odnose, i za sve što se dešava. Ali naravno neće biti samo nove informacije, nego i znači vježbe, šta raditi, kako početi, recimo šta je najbitnije za nas i onda tako će si ljudi napisati neke stvari šta ih recimo sprečavaju i napravit ćemo jedan plan, jedan znači nacrt kako to integrirati, implementirati onda u svoj život. Tako da eto, uvid u tih glavnih 9
poglavlja zdravlja dugovječnosti, jasnije razumijevanje tijela, kako tijelo funkcionira, kako mu možemo pomoći. Sve te alate će dobiti za regulaciju stresa, živčanog sustava, smjernice za kvalitetniji san, to smo rekli, bolje razumijevanje prehrane, metabolizma, zdravog posta, preporuke za kretanje, sačuvanje mišićne mase, biohacking, heart rate variability, pametni uređaj i naravno osobna procjena područja na kojima je trenutno najveća promjena potrebna. Znači moće me i pitati uživo, jer ćemo biti uživo, pitati neka pitanja, znači šta god ih zanima, imat ćemo live chat pa će moći šta god pitati, ja ću to odgovoriti kako najviše znam, dati neke preporuke, savjete. I na kraju ćemo još odraditi uživo takvu Ananda meditaciju, stanje jedinstva, koja će biti usmjerena u zdravlje, u fizičko zdravlje. Znači mi možemo, ja isto radim puno preko tih kvantnih razina svijesti, napravit ćemo i kvantnu transmisiju, znači da ćemo iz polja jedinstva aktivirati sve te centre za zdravlje i spustiti dole tu jako ljekovitu energiju. To će biti neko tako iskustvo isceljenja koje će doći prirodno i kad će to biti više ljudi, to je vrlo jako bitno. Kad je više ljudi u istom polju sa istom namjerom, to može biti jako snažno. Imali smo već dosta tih primjera kad se neka isto tako kronička stanja su se jako izboljšala, neka čak nestala kroz ta isceljenja što smo radili preko jedinstvenog polja, tako da eto, jako moćna meditacija. Ljudi u Sloveniji recimo obožavaju te moje meditacije, oni koji me već dugo prate, tako da ja upotrebljavam sve znanje i terapeutsko, holističko i medicine i duhovna znanja, pa sam sve to povezao. Znači da stvarno djelujemo na svim nivoima, i fizičko, i eterično, i emotivno, i mentalno, i duhovno tijelo, i na kraju naša svijest koja sve to nekako iz kojeg sve to izlazi, znači da stvarno aktiviramo našu svjesnost i možemo pomoći tijelu da se samo izliječi. Znači znamo da čovjek i tijelo ima jako moćne samoiscijeliteljske sposobnosti, ali naravno moramo mu dati određene alate, određene stvari mi moramo redovito raditi na tijelu da bi onda mogli aktivirati tu naše tijelo da se može samo izliječiti. Eto, to bi bilo nekako šta će biti na radionici. Ukratko, vjerovatno ćeš još ti nešto napisati još dodatno ili nešto pitati tu, ali nekako otprilike tako, iskustveno vrlo i znači trening prije, kako se osjećate i onda kasnije nakon radionice i onda ako će naravno ljudi to raditi, što je svrha toga da onda oni to rade, da integriraju to u svoj život i da počnu polako živjeti u skladu sa novim stvarima što ćemo im reći, onda može ljudi mogu stvarno povećati kvalitetu svog života, svog zdravlja i dovesti sve na jako visoku razinu. Znači, dragi moji gledatelji, svakako preporučam ovu radionicu zato što znam da će nam dr. Dean dati toliko korisnih praktičnih savjeta. Biće vremena za odgovore na vaša pitanja, biće izuzetno, kako bih rekla, pedantno, praktično, neće biti nikakvih nejasnoća. Sve informacije detaljno o radionici ćete naći na linku koji ću staviti u prvi komentar. Tu je i prijavnica za ovu radionicu, tako nemojte se misliti, priključite se našoj radionici 30. kolovoza. Dejane, evo nas polako i na kraju ovog našeg razgovora. Evo za kraj, kad bi mogao gledateljima Atme ostaviti jednu poruku o zdravlju, o vitalnosti, o dugovječnosti, što bi im rekao? Da, ta jedna poruka. Ja mislim da smo sa tim nekako počeli, taj naš razgovor. Znači da nekako idemo u sebe, da sebe osjećamo, da stvarno idemo duboko u sebe i rečemo sami sebi, je li sam spreman konačno saslušati svoje tijelo? Znači, jesam konačno spreman saslušati, ne tjerati sebe, zašto me tijelo ne sluša, zašto mi ovo ne radi, zašto u mojem životu ovo nije u redu i tako dalje. Znači, to je nekako najosnovnije pitanje. Znači, naše tijelo moramo znati da nije naš neprijatelj. Naše tijelo nam samo kaže šta se dešava sa našom životnom energijom.
Znači, gdje mi gubimo energiju u odnosima, ne? Gdje dajemo previše sebe, pa možda ne dobijemo dovoljno za uzvrat. Gdje smo previše opterećeni sa nekim tuđim mišljenjem, sa tuđim mislima i tako dalje. Znači, nije naš organizam, naše tijelo nije samo stroj koji moramo neprestano stalno popravljati, kontrolirati, kažnjavati, ne, ako ne funkcionira kako bismo mi željeli, nego ga moramo saslušati. Znači, bitno je naše tijelo jer ga trebamo za taj život i ako hoćemo biti zdravi, sretni, nekako ako želimo da nam život funkcionira, moramo nekako brinuti se isto tako za svoje tijelo. Ne, neki duhovni kažu, to je bez veze, to nema smisla, tijelo je iluzija. Da, u redu, ali svejedno trebamo ga, ako nam tijelo ne radi, tu mi ne možemo funkcionirati, mi se ne možemo oslobađati. Znači i tih karmičkih obrazaca i svih poteškoća što imamo u životu. Tako da tijelo je bitno, sva tijela su bitna, znači staviti pažnju na to i oslobađati se kroz to tijelo. Znači, tijelo je vrlo, vrlo jako snažna božanska kreacija koja nam stvarno sve kaže. Ako ga mi saslušamo, to može biti vrlo dubok i vrlo dobar primjer i osnova kako mi možemo očistiti sebe svih tih podsvjesnih uverenja, isto obrazaca i tako dalje, jer znamo da podsvijest 95% je naše tijelo. Znači sve što mi držimo u sebi se održava na nekoj razini isto tako u našem tijelu. Tako da ćemo isto tako na tome puno raditi i na našoj radionici. Znači šta mogu u sebi promijeniti, šta mogu napraviti svaki dan da bi to postala neka moja nova navika koja bi onda meni pomogla da moje tijelo bude više zdravo, da imam više energije, da mogu više radosno bivati u ovom tijelu, na ovom svijetu i da mogu biti doprinos i za druge. Eto, da živim svoju svrhu, svoj darmu, svoj božanski namjen, zašto sam ja tu i onda možemo stvarno nekako biti u harmoniji. Znači, harmonija, balans, što si i prije lijepo spomenula, je ta osnova da smo znači u harmoniji na svim nivoima, na svim područjima, da smo u homeostazi. Ako smo u homeostazi, onda smo i zdravi. Eto, to bi bilo možda neka poruka za završetak tog razgovora. Divno, Dejane. Možda će neke naše gledatelje također interesirati da škola Ananda uskoro organizira i nekakav retreat. Pa reci nam malo o tome. Da, eto, sad imamo, jel se kaže rujan, septembar je rujan, ne? Da. Da, to nikad ne znam, Hrvati imate to malo drugačije rujan, posebno. Rujan, da, znači od 23. do 27. Rujan imamo na otoku Krk, eto na hrvatskom, na otoku Krk imamo taj Ananda retreat gdje ćemo isto tako puno raditi sa tijelom, sa sviješćom, povezivanje ženske, muške svete energije, isto tako puno meditacija, intenziv prosvjetljenja, kakao, recimo obred, oganj, voda, svi elementi, tako da će biti vrlo, vrlo snažno, isto tako znači 5 dana odmora za dušu, sva tijela, tako da eto, ako nekoga zainteresira, ako je osjetio i taj razgovor pa bi želio možda malo više i nakon naše radionice, može provesti izvrsnih 5 dana u Osma resortu na hrvatskom, znači otok Krk, gdje ćemo isto tako još malo biti u prirodi, pa se povezivati sa prirodom, znamo sunce, more, jako ljekovita energija, isto tako ako to nadogradimo sa svim tim holističkim pristupima, meditacijama, vježbama, može to biti jako, jako snažno i da se stvarno regeneriramo, resetiramo na svim nivoima. Tako da eto, sad imamo novu web stranicu www.dejanjaric.com pa možete tamo naći sve informacije isto o retreatu. Sad smo stavili i prevode, tako da možete i na hrvatskom dobiti. Tako da eto, sigurno ćeš to staviti isto u privitak pa napisati sve. Odlično, super. Bila sam baš nedavno na Krku. Predivan otok, mislim, iako sam iz Hrvatske i tu... Mislim da sam vidio, na neki storiji, da. Da, na Krk, Cres, Lošinj. Znaš, ono kako živiš u Splitu, uvijek gravitiraš na iste otoke, ono, Brač, Hvar, Vis, ajde, Korčula. Ja kažem, idemo na Kvarner, ono, i stvarno je divan Krk, predivan, tako da, ono, sigurno će biti dobar spoj. Da. Dejane, puno ti hvala na tvom vremenu, na ovim zanimljivim temama i vidimo se na našoj radionici 30. kolovoza.
Da, vidimo se, hvala tebi, ekipi, eto, sve najbolje pa se vidimo, da. Evo, dragi gledatelji, vjerujem da ste saznali puno novih stvari kroz ovaj naš razgovor i da ćete se prijaviti na našu radionicu. Do nekog sljedećeg podcasta šaljem veliki pozdrav iz Splita.